الو بابا میرم اصلا مدیونی. ovoz omadaysizlar. Короче, Салом мо эфир алейкум, бармадем. YouTube ака. шукри Худо. YouTube ролик набуромаде сообщение шака. Ина нигоҳ кун Ами зебо. ака, ами ака гуфтум не ки я Ина видео бро. дига букардиям, я видео дига партоф Бро, кардам. бро. Салам алейкум. Ина бро. Алло. Алё. Ака Чука Муҳаммад, гапа? и YouTube мерава и видео ба. ҳозир и видео нестад, мо прямо эфир дар транслятсияем. Ана ҳакама кида кор дорам? Ҳозир ма мемонам, шумо мефаҳмед ки ма кида кор дорам. Ма Алло. ана ҳамин бачае ки Не, аки Муҳаммад и видео мақсад рост YouTube мераван, да YouTube нест мақсад. и видео нест, и Окей. и эфирай. Ҳозир дар момент дар эфир рафта истода YouTube. Оза бушоте. Короче, гӯш кунед. Ҳозир овозаамро бикаш. Гайрага эсер ты сар мекунам. Так. Ҳозир алав. По очередь. Мада ҳозир Ака ҳозир рафтиси? 1-2-3-4. 1-2-3-4. Салом алейкум. Ama şey işindeki iş paylaşım sevgili. O Ramazan Ramazan tamamı megesi بعد Ramazan şit herhangi bir хоб бародарое ки дар YouTube ҳамада салом алейкум бародаро, хушомадед дар прямой эфир бародарои YouTube дагӣ, бародарои Telegram дагӣ, ҳама каса ва уже фаҳмиден ма ки дар кор дорум. Ана ҳамун бачае ки овоз безебай, чӣ ба безебай? 1-2-3-4. Овози ма безебай? Овоз пастай. da YouTube'dan Telegram olsa da. Чиро мегам пастай? 1-2-3-4. 1. Ne sada. хоб овоз ҳастай? ин аст ку? худам шунавидестам. худам шунавидестам бача чӣ хел? Так, нигоҳ кунед бародаро. ҳозир ҳамин бачае ки дуромад барои кор гуфтан шаҳ эфир пеш кардам. Ман гуфтам дар вақти прямой эфир параллел намедурам. Эфир шаид параллел мекунам ки уже эфир биромадай. Ҳамун бачае ки дар ҳамунҷа дар бораи кор гап задӣ, гап занид намондан, зора кардинам хеле ба зора ки зора кунӣ ба гап занид бимонанд. خود میدونیم ما کی را گفتیم از دم جلسه در برش گپ میزنیم همو باشی ببرو اینجا ما خود گپ دارم Non sana eser ki bu farkı ki так будро телеграм да ки садои ки бачо админо касе ки ҳаста зароб ё ки идрис кадом боша ссилка телеграм канал да комментария бонед агар одам да канали мо набоша бибина чӣ кунам Окей амҷоимра. хоб так барое ки ман закрепионира айчира мемонам да доната так закреплёни даданатай ссилкаи чира ссилкаи телеграма зароб мепартояд ба аккаунти садои ғариб барои ба прямой эфир пайваст шудан ва ссилкае ки закрепит кардагиа данат и овози рамзияра қатил ангулиу момагил буровардане хуб мерем яъне ки чӣ масъаларо гуфтаистам ма ҳозир нигоҳ кунед даиҷа чӣ гапе ҳозир Asam hami tuvoriyoshat pat daraksham yobum darmi pasay Ramazonam man malov nestim. Man smela tuvoriyosha mekashim sar metam. Man mikhe sagarayam ha. ин таҳдидо янамуд мераванд чӣ мегӯед хеле дига слишком гарени бадана вале ман ҷоямро биём айнам ҷои беледа сафеда
با خدا اجازت میتونم گازه مطرح گوش کنم. برادر اینا من شهید کویا اینجا 500 نفر هست. آورا تنشون که آورا تنشون تکویا بود. این خیلی امره من شکر میکنم امره من در کوبانی چلا. ازی خیلی ماله واسه شوی در بیا با شوی طبیعی. من را این هم پاتسان کمی بود. پاتسان یا که اکا یا که میسال ممکن आहे مدت کلانتر باشه. خب без разницы. انا ما میرا دیدم. یک کم ترش یک قسمی گپ زنیش دیدم. بیچاره باید زورا و تولو گپش گفت. من نمیدونم دالش چی دا короче ما دیجا настройка OBS بودم که короче уже ефир بوده. و درباره همین کساتی برای چی خاطر من موضوع را گفتم که بررسی کنیم خوبتر. برای اون خاطری که درباره همین کار یک آدم در نویسندگی و یعنی که چند آدم نویسندگی فقط یک آدم شه که من حالا SMS همون را جدی نگرفتم. برای چی خاطر؟ به خاطر اونه که او آدم اول طرفداری همینا بود. او آدم ای پشتی همینا در اومده ما در گپ زدگی بود که ای تو سودا короче ما ویدیو را میبینیم میسوسه. و امروز ما در نویسندگی که یعنی که امروز نیوخی просто вообще امروز میگم مثلا چند روز پیش درباره همون کور که برادر همون جایی که کور دعوت کردگی هم خیلی گپ کور را موادش در کور باشه میروید میکنیم. و уже خیلی آدم برای ما چه بگم подозрительно میتونه که یک چند روز پیش مثال پیش ای کور против ما گپ بود ای طرفی او از پشتگیری و این روزی گپ گفته است که در پریمو افیر هوزی ما دیدم вообще با این یک آدم دیگه ای چرا با نشون میده؟ ای اون را نشون میده که مشکلی خیلی هم جدیه. و در اینجا چرا گفته است؟ میگه که خواهی طرفتی کورد میگه یعنی که موضوع اساسی برادرو هم آدمی که از برام در کانالش گپ زده همینجا ای چرا گفته است کورد فایرود کردگان چریز همینا رفتگان چریز ماماجون و چریز نیل انگلیش و چه خیلی که وعده کردگان کور برای اون نیست. خدر موافق همون گفتگیاشون نیست. حتی آدمو را پولشون دادگی نیستن. رنگی ربوری برای پرابلموش گپ زدیسته میگه ای بچه باید خیلی میکردی پرابلموش باید میرفتی توزا میکردی دیولا پخمانکوش توزا میکردی تو داسودا کنی که بیاین این بچه یا خودش نیم خودش لنگولی خود تماشا داری بیا اینجا ما پخمانک تیج آدم رو خلق تاجیک غلام کرده این شما بلد پخمانکوش هم میگه توزا میکردی خود کار میکردی. так окей нигоҳ ки ҳаму ба ҳам одам пайдо шав агар идрис голосташ яке самка гум шайта ки фарма ҳам бача нисбatan шиганса шумоса акай мамалай кора қаб ҳози иҷара дивона мекунем син ба пеш дар айгруппаи телеграм бибин желающий агар бошад то и бачарамо дарёфт кардан як кас голосте овозте бубуроян чақчақ мекунем. сужу марҳамат олшуда алиё оvoz меравад каб бале омадест бародар салом алейкум як саломат хонай корборсоз хуб шукрона алло бародар шумо пурсем зора шукр мешавад алҳамдулилло ака ман метавонам ки мақсад ки ҳами рума нишонат ҳами хе гап занем меган ҳаму бачае ки ҳоз дар ҳамиҷа гап зад моро давад ҳамаира пурда блине ки ҳамҷа звук буд возможно хай дига нигоҳ мекунем ша бо гапҳои худмона гап мезанем агар ки наомад ба рӯзи дигара мемонем ша бирасонен ша ки короче мо да гап дорем. хоб бародар нашоти чӣ тема ход гуфтӣ? нашоти ҳами гуфтам бародар мақсад акаи муҳаммад ҳами разбора кай мегирифте мақсад мепишонде хуб гап мешид разбора кай мепишондем? бале ман разбор надорам радноиҷон мақсад инеми
дай сюда чахлися сюда телеграм шакай рамазон мақсад ки не радноҷон иҷа гап пайда аввал определит кардан ку разбор ба разбор дора. Мисол агар любой одам агар як кори хато боша ҳамун корро баъд бояд маън кунӣ ба хотири хато буданаш, правильно? бале бале Вот ҳами видеое ки не мисоли нами рӯз ма кардам ҳамун чӣ дошта ки ман бояд ҳамонро накунам? рости дай видео дака хафа нашай бисёр бад мақсад ки таҷол гуфтиу бечурара Так мақсад ки так нигоҳ кун. Мақсади умумии ҳамун маънои ҳамун видеои имрӯза дар чӣ буд? мақсади ин видеои ту барои бахшиш пурсидани воқеая не айсарака бифаҳмон бо фикр кун. мазмуни ҳамин рости видео дар чӣ ака буд? Мазмуни ҳамин видео дар чӣ буд? мақсади ин видео ту гумроҳ кардӣ мардума гумроҳ мекунӣ гуфтӣ Так барои гумроҳ кардан чӣ факторро мисол овардам? ҳамун фактҳоеро ки мақсад ки ӯ фаҳшо фуҳшора дар сайташ ҳам хел насиҳат мекард мақсад мепардохту баъд гапҳое ки мақсад зада каналаш ҳадисҳои паёмбар нависондагиаю фарҷи зана бароварда нишон мета ҳамиёро гуфтам, правильно? бале бале ҳамиёра баъне ки ӯ ана гӯш кун ака не гӯш кун ака ҳами кори ман хатое? не ака хато ҳаст айдая хатое яъне ки одаме ки каналаш ҳадисҳои паёмбар нависондагиай ҳамчун мулло дар назди одамо худша муаррифӣ мекуна баромада фарҷ зана экранда нишон мета ман мебурорум мегум шумо ки неми одам кори нодуруст кардеса ҳами сухани ман хатое? не ин гапи туурия не ки як кори хатоя ака чиш? ҳами бечораро мақсад ки ту ака чӣ кардӣ дад ҳами лисоша мақсад дуруша да ҳамун ҷои ҳамун зан мондӣ хеле корои чӣ кардӣ ҳами мантаҷот рости ҳами мантаҷот хато шид агар ин хатоги дигараш набошад дигар ҳамаш туурия видео ака ба хиёл наки ҳами мантаҷои карди ҳами мантаҷот рости ҳамиш ба хиёл ки на дар рости хел чӣ нашидад братан ранги кастай хоидаги гап наза мақсад конкретно чотка ба точка гап зем хеле ҳар ҷо напар яъне ки ошибка ма ҳамине ки рӯи ҳамуро дар болои фарҷи ҳамун зан мондам ҳамин ошибка бале бале хоб агар ки ҳамун рӯша дар болои фарҷи зан намемондем дигар корҳои ми видеои ма туғри буд не хатоги дорай бод мақсадаи видео мисол дигараш ҳамиём хайна як хатоги дар пӯстӣ мегирем ки сурати ӯро дар болои фарҷи зан мондам дигариша бугӯ дигариш мақсад ки гапҳои қабеҳ задиу мисол даҷолам хелиш гуфтӣ бо хеле мақсад даҷола мақсад намешид ки акай муҳаммад амихе мебиромадӣ қатиш номраш зан мезадӣ гап мезадӣ мақсад дар байни хитон проблематон ҳал мекардӣ не барои чӣ ӯ фарҷи зана болои экран мебурад дар мардум нишон метаву ман дар рӯш ҳал кунам чӣ ба бояд фарҷи зана буровардак дидак чандин одамо канале медороянд ба хотири оне ки каналаш диние гуфта каналаш исломие гуфта оз я амри маъруф тамошо мекунем одам таворат дорад дуромад фарҷи зан дар болош меомад таворати вай шикаст ки адами кора рамзия кард чӣ бояд дар байни халқ мекардам ман ӯро отдельно занг мезадам خیلی تکرارم خطاگی داره ترامله که امی خطاگی امی یکی اکت امرا پیشکی اوگویی میکردی که مثلا من ویدیو میکنم رو پیشکی بخشش پرسم قد اوگویی میکردی اقلام بهترین میشید این آواز یه بار دیگه در پیش خود میگم شا رمزیه ببرو بخشش پرس که ویدیو میکنم اینا گفتمش هم خیلی نوروش نداری با اکی محمد قطعش مثلا علاقه کنم خیلی پیشکی اوگوییش میکردی اکا ами тихта шунавиди сихта ами мешава ҳолате ки тихта бишнави ё ки баъди эфир меэфира сахранӣ мекунам ти да я просба будро хита я бор гӯш кун майли чӣ хе гап зести нигоҳ кун гӯш кун бародар як бор дига мефаҳмонам та вай одами гумроҳ кунанда зарари ҷомеаи зарари насли наврасай ма биромада гапи задестам ки дар асоси гапи ма вай
حد اقل اصلاح شوه که همین شریفوف در همین جهت چه خیلی که خودش میگه از الله نمیترسه از بندش اگر هم بترسه هم همین شریفوف هست همینجا گفته همین کسیکایی که امروز میکنه نکنه مگر نه کاری ما خطاه نه خطا نیست ایش پدر ترم والله این گپ پراویل نه که همین گپ که همو حکای رمضان هم زده مقصد همین گپی را زده که ای بندوش مقصد به ترسی ای خدونه ترسی هم گپی که زده نه که حکای محمد میگه که هم را منتش کده گه میگه امو بیایا همین رمزیه بیایا ما در همین ویدیو گپ زنم خاطی من نموزی خود افیر قدی گپ زدیسی بین خود گپ زدم میتونه برومادی ما خیلی گپ زدیسم ما ترین سخن دادیسم گپ میزنی بیاین همونو خودشون بگن مرا در همونجا گفته سعی که اینا فلان سوره را اگر بگویشن نمیدونه یا که نوجوی را که میگه که شریفوف منتج کرده دیگرش همین را بیاین قطعی ما گپ زنن ما بسیار کارهایی را میکنم که در همون ویدیوام خودم حتی قصدن اشیب کمیمونم تو که همو در خروک شوه و بتونه نه خیلی بگه که اوه ما یه عروج داریم حالی میبرویم قطعی شریفوف گپ زنده و ما یه عروق داریم ما هم خیلی عروق را داده همشون ببروین همه عروق را گیرن ببروین افیر بیان انا بعد ایجا میشنیم گپ میزنیم تو براتن چوی کبوت خیلی لیمونچه بجافه کیف کن برو اینشون افیروخی چی با مخلصی ما دلش پر میرم خیلی گپ میزنه در لوبویتاش دلش پر گپ میزنه میدونه کی ما پرافم میدونه کی وای سرخم نمیشه وای وقت وقتی که بین کی تا طرف رمزی میای چه خیلی میشه بیا بربین نمیدونی که سر در کجا بزنی وقتی که بعد گپ میزنی اما مخلصی ما خیلی نمیشه مخلصی ما ادکریت همه برو گپ میزنه لوبوی خیلی گپش میگذره سرش میکنن بعد آخر اوندا ایفیر سرش میکنن اما مخلصای او وقتی که دیجا میان سر خم نه خیلی میروان بیچارو نه کما روسی نه اورا پادساس کاردگی نیست منو کی دیگه من وقت پادیش خود تمام کی روسی مقصد ما یکی اکا مقصد کی امی شما ایم کار میگشته ام جان نمیکردی مقصد ما اینی کرد تبایتون کارو یک انا اگر مقصد باشه ردنوی جان تاول چندی ما 2003 اکا 2003 عمر تا خداوند زیادتر کنه مقصد گپ کی خودت مشکلی نداری مقصد من نمیگم که تو مشکلی داری من نمیگم که تو که به عقلی من نمیگم که تو مثال سواد نداری چی نه تو پروستا یک حالتی هست که همون را حال هم در کردگی نیستی من اوز یک بار به زبان عادی حرکت میکنم امر در تو فهمونم خب تیار شو و پیش از فهموندن حوزی در یک کروتی چی دسته مگزین برادرای کسی که ده که اسم شو به سرکش در تلگرام کانال میتونین بدورین انا که مشکلی خود چه ورد نجوم یعنی که طرز نفهمیدن چی لانگولی و رمزی و موماجان همه یا مثال همش یک طرف همش علاقه میزنن در کار باشد اگر خوزی مثال میگیریم در نپریمیری رمزی خوزی خود گپ زدیسی ما ترای بر بفهمونم اگر تماشا کردگی باشه افیری مرا که هم اسماعیل بر اومدگی گپ زدگی برای هم کانفلیکت ها تینشیدن هم موماجان بر اومدگی گپ زدگی لیکن من امور هم خیلی دستنواد کردم که همو خودشون فهمیدن این نوز یک بار دیگه ترا میفهمونم وقتی که آدم میبره مرا میگن که بس که چی را شما اول اپردلیت کن یعنی که چی را وقتی که چی را میگوشه میگه که همین کانفلیکت یعنی کانفلیکت چی میگه که همون ویدیوهای پروفیسیونال کدامش میگم یا مثال بیار همین ویدیوات کار خوب نیست میگم خب همین ویدیو کار خوب نیست کدام ویدیو ایمینه کار خوب نیست در یک ویدیوم گفتم خطاگی بیاو که ویدیویی که بعضی دیمیو کردگیم نه با موماجان یافت نه اسماعیل ویدیویی که ما زیدی همیو کردگیم خطاگیوش بیاوین میگم نمیوین انا که همیجه دبوات ختم فهمین که برآمده گفتن که بست همین ونوشینیه که در سر شما جو کردگیان یعنی که شما همین را دو طرف یا خیلی خول میکنید میگه که رمزی ایوسو میخیزه تا ایسی میخیزی یگون کس یگون جو نخیسته ایجا در پازیتیا راز نیه ما خیسته فکت و دلیل و حالت قطعی گپ زدیستم یک کس فریب میکنه گپ میزنم یک تش میخیزه فحش پان میکنه گپ میزنم همشه با فکت و با پول چکم اونا چیکار میکنن در جواب میخیزن میگه که انا ویدیو نیفتای مورا ویدیو کردیس انا خیلی نکردن و خیلی دیسه انا وای خوینای انا وای دیگریای انا وای خیلی شای انا وای اروپا دای انا ایشای شای گپی به اساسی که در جواب اون نیست اما را گفتن که بیست چی را گفتن بیست یعنی که من امروز میخیزم میگم که
рамзия ислома истифода бурда дар шапкаи каналаш менависа ки ҳадисҳои паёнбар, лекин дар дохили канал вақте ки одамо ҳадис тамошо кунӣ меяд дар дохили канал фарҷ зан ҳам хел мебура нишон мета, ҳамин кор дуруст нест. Магар ҳамира мегӯен шумо накун. Убола и гапа гуфтан шумо нагур мешин. И хел накин. И хатоги ба пеш ширина ба пеш амин мақсад аму акай рамазон мақсад аму чизи занака мақсад мепушон ягон хел мекард мешин мақсадам ки видео мекарда ки гуфта акай бай ҳаму нигоҳ кун мара якумаш ҳаму смисли ҳаму видеое ки ҳаму фард зана бироварда дар бораи ҳаму гап зад, ҳаму видео бояд маъно дошта боша. Дар якумаш ки у видео маъно надора. Видео просто барои названияша барои ҳаму чизи фаҳш гуфта бояд одамо тамошо кунанд, бояд вай реклама бигзарона. Ҳадафи якум айна. Ҳадафи дуюм ки ҳаму фарҷа бо нишон дод, бо гуфт ки ҳамин откриташ гуфт дар телеграм каналай, ссилкаи телеграм каналаша монду, телеграм канал биёин гуфт тамошо кунем. Яъне ки нишон мета мотив ҳар як одам ҳар як кора ба хотири ҳар як мақсад мекунад. То ова мехӯри ба хотири чӣ ов мехӯри? Намета мара бугу барои чӣ ов мехӯри? барои хотире ки ташнаӣ. Ба хотире ки ташнаӣ. Вақте ки ссилкаи телеграм каналаша дар видео монда ку дар таги видео гуфт ки ҳамин видеои фарҷи ки занак личай гуфт пураш дар телеграм каналай. Ҳамин гапа барои чӣ гуфт? мақсад ки шумо бинед ин хабаро огоҳише. Не. И хелестаё? Не, барои ки вай дааму рӯи видеошам нишон мардума ба зино таклиф кардаша мануш да. Не, мардума ба зино таклиф кард. части якумаш анака нигоҳ кун. Диди шумо чизи хеле блогерӣ надонед хида мекин. Вақте ки ссилкаи телеграм канала дар таги видео мондак, гуфт ки пура видео дар телеграм каналай, подписчик ба телеграм даъват кардан. Барои подписчик анака нигоҳ кун. Ба хотири подписчики телеграм брава, ба хотири подписчик телеграм брава, и одам тайёрае ки одама ба фасод ба фосиқӣ даъват кунад. И одам тайёрае ки зани луша дар телеграмаш монаву и даъват кунад. Ва ҳоло ки ту мегӯй бародар ки агар ки ҳамура мепушонд ҳал мешид, ин бародар якумбора нест. Ин якумбора нестае ки ин кора мекунад. Суратҳоеро ки ман дар ҳамун видео мондум, ҳамун занакам хеистодагиай пош метава дар болош рамзия сарша хабида даҳанша воз када сини ҳамун изображени, ана ҳамурам дар каналашам хе даъват кардаги буд. Ки видео пураш дар каналаша. И одам риш мемона бисмиллоҳи раҳмони раҳим мега дар канал ҳадисҳои паёнбар нависондагиай, и порно каналай канали. Чира ма бестам? Ман чизеро гуфтаам ки ҳақqa одам ҳеҷ вақт шумо ҳаракат накунед ки ҳақqa ман кунед. Мунофиқи кора мекунад. Ман хатоги ма биёвем мисол ҳамин як видеои ма ки зидди ҳамино боша агар ҳамун ноҷо боша агар бугу ма ба номи Аллоҳ намекунам, ам видеоро удалитш мекунам. Лекин нестае хеле видео. Ҳар як видеои ма маъно дора, смисл дора. Ва бо мегум шумора, бо як бор дига мегум тон. Просто ма ки правила ки доштам ки баки бирасан нарасан, намерасам гуфтанда агар ки нарасан. Агар ҳамин правилаи ман намебуд, ино мара кор намегирифтан ҳам, ма бояд мехестам и гапора мегуфтам. Барои ки қарзи ҳар як шаҳрванда. Не ки ба хотире ки ҳамин правиларо ман дорам, ҳамиё доз як лайфхаки зурае ки буромада ҳамун ашибкои кардагишона қоил шавану дига ма ҳамин кори ҳамиё далези накунам. Бин просто як лавушка, як ҳила доран ҳаминҷа ҳамин кора кунам. Ки ба ғайр аз оне ки всё равно вай бояд бахш бипурса, напурса, бакала бигира нагира, всё равно ма бояд ҳақ дорам ҳамчун шаҳрванд, ҳамчун шахси мусалмон ки як фасодиро дидӣ, бояд бихези гап занӣ. Не ки ма барои кор гирифтан барои дига блогерҳо кодекс дорам махсус. Ана мувофиқи ана ҳамун кодекс, ино агарам гуноҳи кардагишонда қоил шавану бахш писанд бакала бигиран, ман набояд дига лезит кунам. Барои ки ман мувофиқи кодекс худам кор мекунам. Но ино ҳам такаббурӣ кардан бигиран, ё психиатрипшон нарсистанд. Нарсисто балангиранд. Нарсисто айхудшон ҳамун намуд шахсият, ҳамун намуд личностиро придумат мекунанд ки дар асл ӯ хел одам нестанд. Як бор бинед ки дар видео якумаш рамзия буромад чӣ гуфт ки тра гуфт ақлат раҳ гум зад ки хести зидди ма видео кунӣ. Ту ки ма калата дар кунут мезанам. Ино шахсое ҳастанд ки айхудшон ҳамун намуд шахсияти придумат мекунанд дар тафаккуршон ки дар асл он шахс нестанд. Но ҳамаи гапо як тараф.
любой одаме ки меброя мара мега ки накун протившон видео хатогии мара ки зидди ҳамоай дар ҳамун видео ҳамура биёрен биген ма ба кала мегирам намекунам дига ислоҳ мекунам ҳамҷошта ман хеле одаме нестам ки хатоги маро гуфтам ман ба кала нагирам биёр марҳамат бугу хатоги ман ба кала мегирам дар коша бахшиша мепурсам агар бошад ман такаббур нестам як гапи дига боз дар эфирошон мебурам мега ки вай мега такаббура эфири ман намеояд анаки нигоҳ кунед дута палаҷа намешавад ман эфири ӯ намерам мегӯ ман эфири ӯ шумо намерам шумо эфири ма биен ӯ меган ки ман эфири ӯ намерам шумо эфири ма биен ана ман дар ҷа меомам ки эфири оне ки ман эфири ваё намерам и такаббурӣ нест а оне ки ӯ эфири ма намеян и такаббурие анаки интерес намешавад чӣ хел так ҳардаш як ҳолатае ку а барои он хотире ки мада дар кор нестае ки ваё қати ма гап зананд ё ки эфири ма биyan ё ки наянд ваёда дар корае хоб дар ҳоле ки ваёда дар корае ҳам мехоҳанд ки қати ма гап зану бо ҳам меган биё эфири ма идити нахӯй мехоҳем гап зан қати ма хостани гап задан дорем ягон гап дорем ягон чиз дорем биен марҳамат да эфир марҳамат да бабитон мекунам гап занем ман қати шумо намефҳмам ман ягон хел желание надорам қати шумо гап зананда шумо желание дорен ман рад намекунам инаиҷа гапай тарафо яктарафае ман шуморо зора накардестам ки хаб кунед ман шуморо зора накардестам ки видео накунед шумо кардестем марҳамат буроен гап занед набуромадантон беғарз аз такаббуритон набуромадантон иша маънуш ки метарсин шумо метарсин я мушактон роӣ карден чӣ хели мирғ шид буромад рафт момаҷонуш омад ай ҳамада бо аз як бор як чира фаҳмида накарда бародаро ҳай момаҷон аз лангуливу рамзия диданда гаразди дараҷаи фикронишу ақлу саводаш гаразда болое ман намегӯм ки конкретни болое но аз ҳарди инода болотарае ҳамун одам буромад дади эфир мирғ шид рафт ино чӣ мешаванд баъд ино мебинанд иро хеле мекунанд ин момаҷона итарӣ карда ин мо бирем дар оҷа чӣ гап мешавад ин хеле фикр мекунанд фаҳмидӣ намеяни ё эфир но ман кам дар мобайни видео дар чиҷо ман ёро аз ход метам ки як чи нимчира бибинану камтаре хеле ба хичон хӯрок ҳис кунам бигӯянд ки тамом всё лаззаеке ёфтем касияк ёфтем шутоби бипарам биёянд не хеле чӣ хелае ку ам пеши муш дар мақсад дар болои қавхон мемонӣ ку я мағзака шутоби хурданӣ биё ба гум акай муҳаммад як савол гад биту бугу радной ҳамид чӯ ака якай рамазону мақсада ки иё намеён мақсаду ё эфир ачта бабоша ака метарсан охи ям ҳозир гуфтам ку ҳамин гап ҳама буд кардам хеле дамира савола бопурсидӣ неки гуфти якай рамазон ба як галас шуш кардам гуфти эфирш мерам гуфт биё ина эфир гирёна биё намедонам ҳамихе гуфт неки гуфт мерам гуфт ин саволоро метамош гуфт саволои биё маълум меёяё ака хай ака мақсад маки амира шумодан буд хай ака хай гапота гирифтӣ брат гапота гирифтӣ ман намехоҳам тара мисол слишком хеле никтои бад кунам дар эфир но гапота гирифтӣ ман тара фаҳмидам ки мисол ҷоеша ки намефаҳмидӣ нафаҳмидан ягон ҷой чӣ надорад но безебиш чие ки вақте ки одам намефаҳма мисол якравӣ мекунад баъде ки мефаҳма ҳаму бо далчи ҳам хел тампит кардан рафтан мегирад анаи безебай но дар ҳолате ки ту фаҳмидӣ ба кала гирифтӣ фаҳмидӣ иш нормалия брат ман тара мисол дар ин ҷа унизид намекунам ака видеои шуморо тамошо мекунам ҳамин видеои ҳамин тарснок любой намуд видеотонро тамошо мекунам зур мекунам неки аю акай рамазон биёрам тамошо мекунам ман неки ростӣ ака ма тарафдорам ки ҳамин ҷанги шумо байн ҷанг нест браҷон мо ҷанг надорем ин навози худ нафаҳмидӣ мо ҷанг надорем ман фақат ислоҳ шаванд ашибка накунам фарҷ зана нишон метаҳам мебуро мегум нишон нате и хатоги нестай браҷон мебуроя зани луча мебуроя чиз дигара дар картинкаҳош мондагия пои одамам хеле бидароед дар телеграми ма бибинед ино ҳама даъват ба зиное
من میرم میگم نکنی все تمام یگان جای چیش نیست دیگه جنگ نیست من جنگ ندارم قطعا اون کس من کنفلیکت ندارم просто وقتی من ویدیو میکنم وقتی زورشون میاد خیلی دهشتناکی بعد که میرسه شما خیلی جنگ میکنید اینجا جنگ نیست акаи Муҳаммад метавонад ки мақсад ами агар ё гунаҳкор бошанд ба телефони худшон шахсӣ занг бизананд айта бахшиш пурсанд мақсад дар ютуб паҳн накунанд ами бахшиш пурсидашона ту ҳамро бикушӣ метавонӣ их карда ки бояд дар ютуб вақте ки маро тӯҳмат кардан дар куҷо карданам тӯҳмата ӯ аяму як лаънатӣ ки ақурат ку аллоҳо ва пайғамбари оз дабораи рамзия гап зидем ҳамин рамзия тӯҳмат кард дар куҷода кард ҳамин тӯҳмата ин ҳамун як видеои бировар ку не дар ютуб буброя буга нигоҳ карда браҷон нем ҳози ту ҳамин саволи адекват метавонӣ худ мегӯ ки ҳо мекунам неми ту меброи допустим як одама ина боз бачае ки дар эфир пайваст ҳамин одам мехези я одами дига тра мега ки ҳамин одам 1.5 миллион кидат кардагия ту мехези видео мекунӣ мегӯ ҳамин одам кидат кардагия баъдан и одам тра мега ки доказат ки ту мегарди у одамеро ки ира гуфта кидат кардагия и одам мегӯ ки доказательство шуда ман нишон бите у одам отказ мекунад задди мезана ту ҳамин ҷода калат кор намекунад ки ҳамин тӯҳмат аст ана ака нигоҳ ки дар ҳолате ки қалай хеле кор кард ки ҳамин тӯҳмат ай ҳамин биромада бугӯй ки хай бахшиш бародаратро ама тӯҳмат кардаги ман нафаҳмидам ҳамин ягон ҷод кам мешавад вот именно инами ҳозия мам агар бошум ҳамин кора кардаги бошум мегум братан хайра биромад мора гуфта ки ҳамин хеле кор кардаги ҳози ма доказательствоша пурсидесамша задни задестай скорее всего пад худиш майкшани кай шайтонай так что извини брат мегум мерам ягон проблема нест бародар ягон проблема нест агне ака мақсад ки ё наметавонанд ки хеле адели тра занг бизананд ё ки ягон бинависанд ки мақсад акаи Муҳаммад мақсад на мо барои гуноҳкор бошем бахшиш тами кора удалик навистагиёшон дажо ҳай қабул халқ бифаҳма ма нигоҳ ки брат оне ки байни ма ва уай уам медонад ки тӯҳматай ман медонам ки ӯ медонад тӯҳматай хид кардӣ барои чӣ хотир барои он хотире ки пешай оне ки дар бораи ҳамин 1 миллиона ҳамин рамзия бояд пеша ҳамин видео мекард 5 моҳ пеш и тема биромадагӣ буд 5 моҳ пеш дар ман нависондак ман гуфтамша ки рамзия ту хита дама душман кардан дар ту вапше дар кор нест вапше гуфтам дар кор нест огоҳид мекунам ва ин кор гуфтам тӯҳматай ин кор гарини каша калонай гуфтам ман дар рафти кор кардестам ҳамиҷа тема мазакрит шид 5 моҳ пеш ҳамин кор ҳамин бора мо гап задаги будем қати рамзия дар личкаш 5 моҳ пеш чӣ ба видео накарду 5 моҳ ждат кард ба хес видео кард салом алейкум акай исем шариф хоб брат худа гапота буд кардем ба фикрам хоб сухана метем ба дига бародар ва алейкум ассалом соли хуби ака шукрона аллоҳ брат шумо хуб тинч мешава шукр ака нашуд ин видеои кардестеку чиста мнение кирма гам мезанам мақсад шумо тарафдор дорем мисол ҳазор та тарафдор доре ӯ ҳам тарафдор дорад мақсад ман тараф ягон кас мекунам видео мебинам ақурат мекунам мисол ядгариша видеои шумо тамошобинои ядгаритон против ядгаритон ҳақурат мекунанд иш ба душман мешавад мақсад ҳамин гуноҳ намешавад мақсад дар пушти видеои шумо ай пушти видеои вай гуноҳ мешавад пушти аймане не сера уни ядгариша ҳақурат мекунанд охи ё хай нигоҳ ки бародар ина допустим не какой допустим чизи реалнира не бор дига бо такрор мекунам ҳамон одам меброя як зани луча дар экранаш нишон метад ман мебро мегӯм бача ҳамун зани луча дар экран нишон нате як тамошобин мехеза дашномуш мекунад ки пад фалон кунам ҳамун чиз зани луча нишон нате шарипов рост мега ба чӣ ма виноват шидам дар ҷо нагум ба мо ба дига не гапи тоғри ака толка дар як видео не
چیزا شده اوزی برده پیدا شد و مقصد در عموم میگونده که مقصد ویدیویی که در عموم همه هر یک چیز برای اپگرید کردن لوبوی تема باید اسنوش بخپی بعد در عموم میشود. اسنوش مثال میگو که برای یک ویدیو نه در عموم میگیم همین عموم همیه همین چیزی که هوزی حل کردیم یک ویدیو را پریمیر تو آوردم از تلیش هم همین کاره پروستا پفتوره تمام انا که هوزی برای عموم اپگرید کردن ما باید انا همین حالتی را که مثال آوردیم ایش باید هر دیگه حل کنیم همین حالتی را که همون زنه که لوچ نشون میده من میخیزی میگم باید نشون ندی تو میخیزی میگوشه که فلان کنم همون زنه که لوچ شریف فروس میگه که باید نشون ندی ما گناهگار میشم نه گناهگار نمیشه دایی پرافی وود انا همتری حالت انا میگم که در عموم میگم عمومش همیه همه ویدیو چیزی که از پروتکشن همش همیه پروستا همین کاری که واسه هر محل کردیم تکراره یا تا مثال موردیم یک مثال یک ویدیو را که در مثال ویدیو مثال یه آدم اگر اخراج کنه یا که 10 آدم اخراج کنه در 10 ویدیو میشه و همون کلیچسو 1000 تا 100 تا 100,000 تا یا که میلیون تا میلیارد تا نو گپ در برای چیه گپ در برای اونایی که شتوبی که همه اخراج باز شوه ایسلوشه شتوبی که نگاه که ایلاجی واقعا پیش از چی شتوبی که شریف ویدیو نکنه کسی یک نکه شتوبی شریف ویدیو نکنه کسی یک نکه یعنی که من رنگی اون نیستم که خواستم برو اومدن یک وقت باهاتون باشه برو اومدن ویدیو کرده دما روی کرده صورت خوب مونده کیم کدو آدم گفته که ای را نامش پلنگه ما در همین قدر وقتی که ما خطی همیو گپ زده سم شما یگو مرده بود دیدین که ما میره سمیش گفته باشم نام پدر و مادرش یا که نام عروسیش چی میگفته باشن همیره یک آدم دیگه شلیز کرده باشم ما این کارو نمیکنم ویدیو کردن ما پس زدن نیست ویدیو کردن ما گفتن حقیقت و حقیقت متاسفانه حقیقتی را که من میگم به ضرر اینا چون که اینا کنوشون تره ایلاجی واقعا پیش از وقوع که باشه برای اون خاطری که من ویدیو نکنم یا باید ما در خراب نتین یعنی چی کسی یک نکنن زنی لوچا نبرو را با در تلگرام کانالش پرو نپرته دعوت نکنن تمام من نمیام دیگه یگون ویدیویی که ویدیو کنم یعنی که ما پریچینه میشم که هم آدمو اصلاح شوند یعنی که نمیچ خیلی که گناه میکنی در کودکی اوتاتای اوچاتای یک خیمچک اودورا که نوکشت نمکو تر کردگی میزد کو دیگه همو گناه تا نکنی گفته همیت نگاه میکنی اوه یا خیمچک خوردی دو دیگه ته میدونی که آش تو بی که من خیمچک نخورم باید چی کنی که تو خیمچک نخوری هم گناه تکرار نکنیم پدر ترامت شتو بی که من یورا ویدیو نکنم همین چیزاشونو همین کارو نکنم سیو تمام تمام همین ما причинаем که اینا اصلاح شوند так что مرا گفتن که شریفов بیست من خیال میکنم даже ممکن گناه هم بگیرین شما السلام علیکم برادر محمد سوزین خوبه سلامتی خوبه و علیکم السلام خوبه تنجی برادر الحمدلله میشه شکر الله همه خوب سلامتی هستین شکر خدا انشاءالله موضوع چی بود که محمد این همی برای همی چند قبل دیگه همینجا بودی گوش کرده سب دیگه اون گفت مرا نگم خیلی لبه گوش کرده سمم شکر گوش کرده باشی اینجا برای همه را گفتستان که همین ویدیو کردن این مرا برای همه را گفتستان که کار ما اینو را باید اصلاح کنه ایش سبب اصلاح شدن اینا بله انسانی که اگر سبب مثال مقصدش اصلاح باشد مردم هم مثال نصیحت میکنه و مثال هر کس ویدیو میکنه که اصلاح شود وقتی خودش ویدیو میکنه باید خرش نکنه بله همین خیلی هر یک مثال انسانی که اگر یک نصیحتگر نداشته باشه در برش او انسان حتما میغلطه اگر عالمی که بگیم 10-20 سال اگر در مدرسه عربستان خوانده باشه اگر یک نصیحتگر در برش نباشه که او را راست کنه او عالم حتما میغلطه یا که طرف نفس میرود یا که در دام شیطان میغلطه یا که همین که گیم زبلوزینی ده میرود اویسته از روی حق دور میشود اما وقت انسان یک بگیم که اپوزیسیا داشتنش خوبه یک پراتیونیک داشتنش خوبه پراتیونیک انسانی که در بر تو هست مثال دوستی تو هست نزدیکی تو هست طرفداری تو هست او فقط خوبی تو را میبیند در گندگی تو چی میپوشد
تو خطایی و کارهای بد چخیل میتونی اجرا میکنی وقتی که تو پراتیونیک داشته باشه که بگیم که در مقابل تو بیسه و کمبودی تو بگه و در حال تو اگر انسانی واقعا حقجو و بگیم که حق طلب باشه خط اصلاح میکنی. بله اگر همین ها بخواهند که مقصدشون اصلاح شدن باشد این مرحمت خطایشون فهمیدن و مثال مرحمت اصلاح شود. بله شتاب ما دیگه ای برادر نیاوم گپیره که پروتیفشون بگم اصلاح میشم پیشروی یا میشوه که اینا باید اخرون در با ما رحمت بگن یا چند سال پس خیلی نگاه پیشروی کن میکنن. وقتی که در روز رفته تا یک کس کتیب و کتیب میزنی و در بزرگ همه خیلی تلپت میکنی وقتی که همه گرن نگاه میکنن سلام علیکم برادر بخشش میگوی هم او خرسن هم تو خرسن. لیکن وقتی که کتیب با کتیب او زد تو را بگوی که ای بطر سوز را بگرد او بگرد که تو پهم شده انا چی میشه اینجا جنگ میشه باید این دو نفر با جوره و رفیق دورن انا میخیل بعد همین کار کلان شده رفتن میگیره. اگر بخوایی که همون کار را در جاش محو کنی وقتی که زدی کتیب یک کسخ اگر لیپرس هم باشی ابرو اکا برادر بخشش пластик акон бародар агар ки бутони гап задан бошӣ будуро ҳаминҷа дар ссилкаи телеграм канала ки парту админо ссилкаи именно пластик акон буброинам ранги ин бародар вори гап зад агар ки навози партак ссилкаи телеграм садои ғариб ҳамин қадар вақти эфир агар тамошо накарда бошӣ агар карда бошӣ хубтараш як 10 минут қафо матад ки гӯш кун агар ҳамро гӯш куниву бозам нафаҳмида бошӣ бубуро эфирда қатъи гап занам ам хеле открито. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. So'na barodar sendin? Shukri Xudo, shuma خوب. Shukr Alloh so'zlaydi. Agar bugun hamma efirni tomosha qiladigan amigana ayshar yamoshidat. Umuman pasnate, pускай kaya o'xshash isloh qilaman. Talab nakir. Maqsad isloh shawishni. Mush mardak bo'lsin باید shu bilan. من طلب ندارم. خودت نه вообще میگم. پای طرف اولی گناه طرف ما سرشیده جواب سراش اما خوشی باید بگم. ولی محمد یک چیز دیگه بگم همه برادرها بشنون اگر بتونیم بو همه را ببریم عدل پرت کنیم همون آدمی که رمضان رکلمش میکرد چی ایکو علی گرانیسه همون آدم مثال خیلی پسته بکرد ما ویدیوش خیلی همه برو وارد مردم بگیم که توجیک زیاده از 100,000 آدم رو تماشا کردن دیدن شد مثال ویدیو را همون آدم اینا ای پشتی همه بگیم که پسته بیتی کگیش بیزنسش هم برهم خورد بگیم 70% بیزنسش برهم خورد اینا لیو که خطی همه اگه من تهمت نمیکنم که رمضان هم خطیش پوشه همون آدم پول داده اینا توخو زیره ای پیش این همون گپو کشوکش دارن اولی رمضان در اینجا سویدی تل می شود بگیم که همچون یک شوهید که نه آدم پسته بید نمیکرد این فلان نمیکرد این همی خیل می بود می آورد این همی خیل خیلی جا بسیار کروک داشته بود من در ویدیو هم همشه نقل کرده گفته بودم مثال ایو ایامی احمقی شد ولی انشاءالله کانال من خوب شود من میدانم که با این گپا را مثال گپای بسیار های ما در نمیخوام همه را بگم بعد همه شد با پدرام بگیم که شهر میکنم ایو ایامی احمقی شد ای همی بزیشون ای همی پستیشون یا رو نمیگردونن یا رو گردانی هم نیستن مثال خیلی همین روز برای همین کار با من را پرابلم کردن خیلی همین روز یک بودم جوابی خوب شگر انسان آدم نیستم که در چی یک از خب کنم گفتم میدانم که سونتون دادگی یعنی که بیفایده دادگی میدانم که اگر برای که مثال ما را یک پرابلم کردن تون پول تون دادگی یعنی که بیفایده دادگی با خدا قسم گفتم با ایو وضعیتشون بدتر شدن میگیره
من نمیدونم که این آدما خیلی مثال همه قدر من همه را فهمم همه قدر شرمنده شدن همه قدر از همون وقتی که همون علی بگیم که همون قدر افter سرویس دوره و همه خیلی شرکت تاکسی دوره و همون وقتی که تلفن کرد زوره کرد گریه کرده که همه ویدیو تلفیموس دالید که در چند قپول پرد لگت کرد او دالید که خیلی لنگری را در آورد لنگری بگیم که در وداخته گایبوزی کشید مثال یکون چی هم نگفت وقتی رمضان همه چهره مرا دید نگاه کرد گفت ای بچه رمضان همین را گپ بزد که همین کار بود خیلی نیست رمضان مرا نگاه کرد خیلی ای بچه ما در کار ندارم گفت تلفنش کشت همون چنی که همین تلفن کردن ای بچه تلفنشون کردن که شما چی باید خیلی پسته بیتردین خوری را گفتن ای او را چی میکنن او را اوجه دیلش میکنن میبرندش اگرش دبید مرا تلفن کردن برای همین من گفتم که ما با شرمنده ترشون میکنم همین خیلیشون کردم که بیزنسشون بگیم 70% برهم خورد در مردم تلفن کرده دشمنش در کور تو جای رسید که گرفته میگشت با همین جای رسید او امروز با میگه نمیخیل با پرابلم نکیستن با رمضان ولی دایی کور باید شهید بگذاره لیکن اخی احمق هم نمیدونم دیگه کورش کنم ای آدم تماما نه عقل داره نه فراست داره نه تمیز داره همه کارهاش حساب بیسوادی شد اینا چک پیکو هم هست لیکن افسوس نالیچکا دادگیش لیکن نمیدونه که آینده من خدا برم خدمت چی میگم در Рамазиану шапка кидаться в буйдихе مردم توجیک نباید یورا لایک کنه نباید یورا بگه زنده باشه Салам نباید алейкум یورا بگه که پاپیش این گپاتون اینا چک پیکو هم هست لیکن افسوس نالیچکا دادگیش СМ Шрипов на Дарьегон подписчики برای Прада همه на گناه Катюш همین занят. گفتم پیش لایک اتیساسیا برای همه کردن گناه یا آدم فروشن یا برای نمی یک تنگه شده اگر عیبم شوه همون همسروش نمیفروشن برادر مسلمان که در یک وضعیتی هستن که نمیخواستم این سخنان را بگم خود وضعیت مردم یعنی موجود بینیخویت بده ولی گفتن در کار مثال گفتن در کار که مردم بشناسه یا بفهمه یا چی خیلی آدم این همی خیلی روزی میرسه که بگیم که برای دو تنگه شده لوگوی شما را میبرن میفروشن چی در مقامات روس باشه در دیگر جا باشه در دیگر جا باشه برای همه ایو را در گجای دیده مردم توجیک شب شون کنین ای مرکوش کنین Чек пикошка макаресни киналичи дада. پوگزه ای صحنه گم شون کنین که الله شاید از همچون یک مسلمان همچون یک بنده خدا میگم خوین اساسی نمی مردم خدمت این نمی آدم نمی دسته بلوگری هستن که خیلی خطور میشناسیشون که هست رمضان هم دسته تایگه گلوی دیگه هستن یا با خدا قسم در ظلمی همین حکومت روسیه برزید توجیکو الله شاید است با الله قسم یا شریکن آدم میفروشن ترجمه میکنن گپورا و باز دنیای دیگه ای پیش خودشون میته حتی حکومت روسیه نپرسیده میگن که اینایش همزید شما گپ دیسته و خاطر که در پیش او بریانی پیدا کنن خلاصه این همین خیلی بود گپون برادر محمد این کار تو دم شدگی ما دم شدگی بود برامدن من ویدیو کردگی ممکن ویدیو مرا دگی باشه برامد یک روز کشیدم پرسمش برفتم میگه ویدیو تا میگه ترجمه کردن همین پروستا بیستین فکر کنین کی دا ویگدنه ویدیو مرا ترجمه کردن کی میکنه همینو ای برادر اپایی که ای دیگر اوشمه ما در حیاتم یک بار در دوشنبه یکی خیلیشی نیمو غلطیدم اکای اوگرایی میگه ای دیگر اوچه گرفت خونهش میمونی بودک در همون جامعه اپا من یک بار در حیاتم دیدم او اپا مولی در مسکو بوده همون را فیسبوک مسکو فایرو کرده در پوست کرده کی کرده نمی سیچو بلوگر ایوب در کابینت تلفنش کم در کابینت فیسبوک خیلی فیسبوکش دیگه این همی ایوب یک کلمه رای کو
نمیشتگه خلاصه خیلی اوگراجت همون گپو چیو شد من همون ویدیو را ببینم بدم بخاطر همون اپای اوگایم удаличон کنم بینوشن شدم دارم خیلی سراز همون خیلی удаличон کردم گفتم توکلم به خدا خواهی که کار تن شده بروزد اینم خیلی اینا خوینو را بشناسین ای آدمو دا نه لایک مونی نه پادپیساچن سونکنین نه یگون کامنت خوب شون بنویسین نه با پیشون بگین ای آدمو را در کجای دیدین همین کسی به ناموس ملت توجیک کسی که یک مسلمانی به ناموس همین کسی که واقعا مسلمان در کجای دید یک شتاشون بزنه با مشت یک مشت دیگه دروشون بزنه با ثوابش بزرگتره و اگر خشرو زده اگرون سپرسمنتی مثال باشه که آدمایی که مثال مشتی باشن با یک شوتر بزنش همین چند قبل بزنی ثوابش بزرگتره اگر ای دور بودای پره بزنی چه خیلی ایش ثوابش اگر بزن خشرو بزنی که همین خیلی بزنی همین چند قضو زدی هم ثوابش بزرگتره روسیورا نه خب همین خوین که نمیگن همین خوین که نمیگن کسی که بر میلت خودش داره میرسونه зарад ба халқ зарад ба миллат последнее время даже видео партоян даже видеошон 1 миллион просмотрам бигира лайкошон даже 1000 дона намегира 1000 дона даже лайк намегира чӣ комментарияша мехони вақте ки акай муҳаммад сарка видео кания барзидеваё ҳозираза чӣ комментарияшон мехони ҳама ақурашон мекунад چه وایو ناموس شما می قدر زن و فرزند همه اویلاشون اقرار میکنن وایو در تو به ناموس شدگن که ناموس در بدنشون دیگه داخل نمیشه سلام علیکم یک علیکم السلام یک آدم بود کاروچ یک کانال خوی کرد در امی یوتیوب بعداً کانالش محکم کردک یک правила мондагӣ буд пеши ҳами блогериш азар кардан гуфтагӣ буд ки агар 3 одамро ақурат кунад канал муҳкам мекунам 2 одам ақурат кард биромад рафт دیگه نمیکنم ویدیو تماشا کنین 10 آدم باید یک اکای مهاج یک اکا بروناد نقل کرد گفتی مقصد بمانشان خیخچان ویسا مقصد آموخته شما چیان مردم ببخششان این خینه و یا پوبلیش نه حق مردم خوردگیان پوبلیش در بین خلق همه دا باید یا عذرخواهی کنن بخشش پرسن همه خلق این قدر سومی حق مردم یا خوردگی حرام خورا این ذات حرامو سلام علیکم اکرمو و علیکم السلام یک مفهومی دیگه است یا یک چیز برادر جانم یک جمله میگم بعد میزنیم انا یک چیز دیگه است بسیار دیگه مفهوم تو دادن تغییر دادن مثال میگیری نوازی سومی مردم گفته راست گفته سین برادر مثال میگیریم برای پریمیر همه خیلی میگه سومی کولیا کنی اکی فهمیده سن چی گپ ما چی را گفتنیم کی فهمیدم ما چی گفتنیم موزی نگاه او правильно میدونم که خود فهمیدی سومی کولیا سوما با خاطر کولیا جمع کردن نو سومی خلق بود سومی خلق کنی این خیلی باید زیر سوال شود و سوم جیب شید اگر که جیب شید موافق کلمه های زبان توجیکی خیانت می شود پس راست که شما خیانت کردین با کی کردین با ملت پس شما خوینین سیو دو 1590 السلام علیکم و علیکم السلام گفت زبرجان سلام علیکم با مردم غریب مردمی زحمتش توجیهمون در غریبی برادر عزیز و علیکم السلام تشکر زیاد که اجازه دادن اکای محمد جان در افیرتون رو اومدیم و در افیرتون هم بسیار بچه ها هستن تماشا کردن با همتون سلام علیکم برادر خدا کنه که در همیشه روزی بازین در امان خدا باشه برادر عزیز من همچون یک رهگذر فکری خود من میخوام بیان کنم در همی گروه شما و با تماشابینان تو البته اکا در اینجا در حق شما اکای محمد جان در حق شما شیدگی هست نسپراویدلی و ایره هیچ قطعیت کردن نمیتونن شاید که بچه‌ای که هستن در گروه هم میبروین میگن اکا بس که نه که این فکت نیست اکا که تو شما وایو را بگوش نمیشکن برای چی؟ برای اون که مثلا شما با یکم کس کار گرفتگی نبودین و در موضوع شخصی او رسیدگی نبودین و پوبلیش نبرو مردن شما را
дар байни мардум ин шӯхӣ нест ки обрӯ ва шаъну шарафе ки одамизод агар қабе ҳам шавад бахшиш мепурсам барои гапи қабе одамизод обрӯро ба кун ҷамъ мекунад ки масалан ин кори осон нест ва дар 1 минут мегирам барои як манфиати шахсии худшон ки ҳадафи аснанои рекламаи пас мезананд ин бояд ки ҳамин хел ҷазо дода шавад ин бояд ки ҳамин хел афъе дода шавад аммо чӣ мехоҳам бигӯям агар шумо имконият дошта бошед ҳамин мавзӯе ки ҳозир ҳаст сари муҳоҷирои моро бисёри бад гаран кардагиан ҳамин нофаҳмоиҳо ака мо шуморо нагӯ намекунем ин нофаҳмоиҳо ака ҳамин агар зудтар мешид ҳал мекардан хуб мешид аям тараф ман акай лангариро намешиносум чи ман лентада ягон вақт мебурам мебинам ман эҳтиром ҳам шахсията ҳам шуморо ҳам акай рамазона дигар фарқ надорад кадомиш бошад ҳамчун як инсон эҳтиром мекунам аммо агар аз тарафи ҳамин инсонҳо худшон агар дарк кардагӣ бошанд ҳамин хатоиро ки шумо публично чандин бора гуфтед ки бачаҳо буброен ҳамин хатоитонро қабул кунед бахшиш кунед ман шуморо дигар из накунам ман фикр намекунам акай муҳаммадҷон ки инҷа ҳадаф ӯ бошад ки шумо бояд буран ва ин мавзӯъ хурдорӣ кунанд дар ин мавзӯъро маҳкам кунанд ин гап нест инҷа ҳамин аст ки ай пушти ҳамин мавзӯъ хайп шава ҳамин системаи кори ҳамин блогерӣ ҳамё шумо як мавзӯъ гап занед оброян як мавзӯи дигар гап зананд ҳамин хел ҳамин дивижени рафтан гира акаҷон барои ҳамон агар ҳозир агар сари хатоӣ бирем ака хатои банда бехато нест ҳама хато дорад лекин дур намерем ҳамин акай рамазон агар мешнава моро ассалому алайкум ҳамин бародари азизи мо дар видеош пешавӣ ки масалан шумо против видео кардена беҳад дар хайб дар пик буд ва беҳад қурраи баланд ахча устувор ҳис мекард биромад ду духтараке ки я бача ки рӯз ба айфон мачакш мекунад бировард публично ҳамуро атак дар канали ҳамо ҳамаора дида буд дар канали худаш публично бировард ҳамуро пас зад и хегуфт банда бехато нест духтарам ай бихудшам ҳаст агар бигирем мехелам масалан чӣ ту дидеси аз камера дазиш бача камера омада ту ба телефон ҳамин корам ки майли содагиш майли як тарафиёи мавзӯъро маҳкам мекунем аммо жалка чӣ мегӯям боиси таассуф дар чие ки ҳамин бачакҳое ки ай пушти ҳамин видеои ҳаминро тасаввур кардам провотсировать кард мардуми ғарбии моро дар инҷа бачакҳое ки биромаданд ӯро заданд ҳоли ҳамин бачаҳое ки шата хӯрданд задан ӯро дар лесо қабидан бурданд чӣ шид сабаби ҳамин видео кардан дар чӣ буд ва ё основное видеоро кардан просмотри калонро гирифтан рекламаро фурӯхтанд лекин вой бар ҳоли бачакҳое ки дар ҳамин провотсировать дода шидану дар ҳамин кор рафтан ва ҳамин корро кардан бисёр хатои ҳастанд ки моро ҷумлаҳо шояд ки видео набошанд аммо мардум ин чиза мебинад ин видеоро ту удалит мекунӣ ки мардумро дидагия ин удалит кардани видео ягон чиза изменӣ намекунад хатои публични бояд вақти инсон дар ютуб мебурояд як шахси публичния ва чиш мегӯянд амро урусоя медини мегӯянд медини личноста дар публика як миллат бояд дар ҳар як пастукаш ҷавоб бояд дар ҳар як пастукаш эҳтиёт кунад ки вай хатои мози ман хатои ҳаҷоз ма ягон гап хато занум шояд я бародар ҳамин кор ки хато буд аммо я блогер хато кунад вай ҷавоби бисёр мегӯяд барои ки хатои калон кардагия ман гапа бисёр намекунам ака ва бахшиш мепурсам ки агар вақти бачаҳоро бисёр гирифта бошам гапи ноҳақ зада бошам ягон таҷдамақлу нашда бошад ҳазорон бор бахшиш аммо агар имконият бошад бачаҳое ки ҳастанд ҳозир ки тарафшон бисёр видео шидеста тарафи шумо ва шумо тараф ҳестед ки баштуда хоҳиш мекунам инамалмуминин аиқва мегӯянд ҳамин як бало кунед ҳамин кибру ғурура айдилтон дур кунед бишинед сар як мавзӯи ҳамин публични акай муҳаммад мехоҳад публични биен барои чӣ публични ин ҳақ дора акай муҳаммадҷон ҳақ дора иса шумо талаб кунад ва шумо ҳақ надорен ай инсон талаб кунед ки дар эфири шумо биёяд барои чӣ ака барои ки шумо хестен дар акай вай ту чӣ номдоран бачаки дигари шумо чим чи гап шумо номша чим чӣ мегиред ба акай лангари шо вай биромад як мардаки евроя бачаки тоҷики ки дар изроил вай гапҳои қабе зад ё чӣ кард ҳамуро бировард шарт накунш ки набуд ки ҳамуро бирора барои ки ин як провотсировать кардан ғазабнок кардан як эҳсосоти мардумро бедоркуние ки
гнев пайдо шуд нисбати як инсони дигар. Буровар шумо бад буровардин муровай кардин. او ویدیو کردن ما شد دیگر ندیدم اما اینجا основной حوز اکمت تو جایی که ما فهمیدم اکیل اگرش شما بسیار برای چه میتین و ویدیو میکنن این درچی اکی شو اکنایی اک برادر رمضان کدام ویدیو را مون و اکیل انگاری همو را پادلیسا کرد یعنی که جانب دوری ای همین ویدیو کرد وقتی که همین یک ریخ اکی این باید شکودا خلان دارن که یک ریخ میگم پودر ریخ میگم کدامی که اکی بهم گورا در همون گی هم گومیدشه برای همون برادرو اگر خطایی را همین چیزی ما اگر پیما اگه مایده حق داشته باشه برای شما خواهیش میکنم برادرونه همین اوز مردمی ما ای همه در آدیتور کلون این اکی محمد داره یا که اکی رمضان داره یا اکی لنگری داره یک بوبوجان 88 دوره همه مردم در لنتش در بسیار میغلطه و کنفلیکت بسیار خواهیش برادرانه بیاین سر یک موضوع در افیر خیلی که پوبلیش نه برادر برو وردین و یا برادر دیگه برو اومد شأن شرف این انسان پسد همین خیلی بروین پوبلیش نه یک دیگر فهمی کنین و ما همه غریب بچه همه ما در همینجا عذاب کشیدیم چی روزو را پیش ما دیدیم گذراندیم والله قسم خیال میکنم که همین روزی که روزی هست ای دوره کرانتینی که در همینجا بودیم ای همون دوازین تره همین روز همین مشکلی ها نباشن خوبتره هزار رحمت کلام برای وقت جدو کردین ما را گوش کن میندارم برادرم سلامت باشه برادر یکی از توپ سخنگویای همین подписчикои ма масад беҳтарин бисёр дар канали ма тамоман ки бигем куллан тамоми подписчикои ма ҳам хел тарзи тафаккуру ақлшон хеле ҳам дар дараҷаи болоанд ягонтае ки нафаҳманд агар ай каналои вохай нав пайдо омада чӣ мешаванд хитам ҳама хел яке бале ҷои пеш дан якдам мебурам хеле актив нагап мезанам ва худам ба ҳайрат меом ва ма фахр мекунам ки чунин тамошобин ма дорум ақл тафаккуру фаросату фаҳмишу ҳамаш дар дараҷаи олӣ ягон нуқтаи безебӣ наметавонам гуфта дар суханои худ ҳамаш 100% буд олӣ буд ҳамин кадоме ки ай вақтш агар подписане боша ма ки дигара намедонам ай вақтш подписанем ҳамин хи тафаккури ҳамин одамо дига хешидан мегирам ма ай вақтш ҳамин тамошо мекунам аввал ма пацан будам 17 сола даже набудам вақти тамошо мекардам ҳамин контентҳои худ мошиняд на самом деле и бародар гуфта ки ино биён бахш пурсанд охир чанд моҳ шиди бародарам см шарифам гуфтаста ки биё бахшиш бипурсе ёки биё сари масъала гап занем ҳамин чиза аваё намехоҳанд ваё мехоҳанд ки дар канали ваё шавад зачем акай муҳаммад дар канали ваё дарафта гап заданаш мисоли шайтон медонам ки ҳамин бигем ки шайтон азозил буд пештар чӣ қадар як мақом манзара дошт дар бигем ки назди малоикаҳо ва аллоҳ барои ӯра санҷидан инсона офарид ҳар қадча болотар аз инсон дониста ай назари аллоҳ ва малоикаҳо африд ва медонад ки ҷош абадӣ дузах аст не ки аз рӯи кибр ғурур чи душманӣ ба инсон ҳамин душманиша идома медиҳад то рӯзи қиёмат душманиша идома медиҳад ва инсонро гумроҳ мекунад чикор мекунад аз пеш аз пас не ки ба ғайр аз инсонҳои ихлосманд дигар кулли инсонҳоро аз назари аллоҳ меафтонад ҳаминҳо ҳам ҳамин хел аст мисол баъзе инсонҳоро мисол як кас агар мезани мега ӯ олим қадри ту намедона ӯ 10-20 сол хонда бародар ӯ олим 10-20 сол хонда дар рӯи замин хонда ӯ азозил бигем ки дар сафи малоикаҳо мисол чӣ кард дарс хондагӣ аст азозил буд ӯ дар болои осмонҳо ӯ касе буд ки биҳишта дида буд ва азоби дузахта медонад ҳамаи инҳоро мисол ба зами ин қадар медонистагиш мисол чо кард ба ҳамун сӯхтанаш розӣ ҳаст ҳамун айбари кибраш намегзарад ҳаминҳо мисол қавл нигоҳ кунед шумо як чиза як чизе ки ҳаст то ҳамин имрӯз дар ҳар ҳолат мисол рӯзе нест ки ҳамин чиз пеш бигем дар фикри хаёли ман аст уламоҳои яҳуд
уламоҳои яҳуд интизор буданд ки кай паёнбар ба номи яҳё ба дунё меояд, ба биъсат мерасад, мисол ба паёнбарӣ меояд ва мо ӯро қатл кунем, ки дар кори мо зарар нарасона ба мо. шумо шунавидистед мо чӣ гуфтестем? Кай паёнбар яҳё алайҳиссалом ба дунё меояд, ки ӯро паёнбарони пешин башорат дода буданд, ки ҳамин хел паёнбар меояд додагиаша ва ӯро қатл кунем ва билохира ки ӯ биъсат кард, бигем ки чанд соле ки даъват кард ва ӯро чӣ ба қатл расонд. уламоҳои яҳуд боз гуфтанд ки яҳё гуфта буд ки бигем ки аз ман да бузургтар паёнбар меояд. исо алайҳиссалом омад, гуфтанд ҳамон шахсе ҳаст ки яҳё гуфта буд, ҳамон паёнбаре ҳаст ки яҳё гуфта буд. боз чо карданд? ҳамин хел дасиса андохтанд, коре карданд ки исо алайҳиссалом ба қатл расонанд, вале накуштанд ӯро, ба ҷои ӯ дигар каса. хулоса уламоҳои яҳуд медонистанд ки ҳамин паёнбар ҳаст, медонистанд ки барои куштани паёнбар абадӣ дар дӯзах месӯзанд, не ки бо интизор мекашиданд ки кай паёнбар бе ҳамонро букушем. ҳоло ки чӣ аст барои инсони одира ё фурӯхтан барои ё карада ҳаст, ё намекард айбари ҳамон кибру ғуруршон намегзаранд, ин ҳаме ба ҳамон кибру ғуруршон таи хок мераванд. агар дӯзах ҳам бугӯишон ки ҳе бародар, ин аз рӯи ояти Қуръон, аз рӯи башорати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ин феъл рафтори корҳои, ба ин хиёнати шумо, ба ин динфурӯшии шумо ҷотон абадӣ дӯзах ҳаст, ҳамон дар розӣ мешаванд, аз ин рошон намекарданд. ина шумо дида бистед. акай муҳаммад, خب بله بردار. акай муҳаммад, як савол. بگو. агар мехай лангари бобоҷон инами ҳамаш куру ҷамъшон биян шумо бахшиш пурсана, агар бо ҳамин бо мудохирашон давом метиҳад, мо шумо бо видео мекунем. як гап пайвардор. ҷа мисол ҳастай бисёр корҳое ки фаҳмондан дар кораи ин масъалаора, лекин айни замон дани момент дар положение ки ҳозирай бисёр гапҳое ҳастае ки дар будущи бояд вай решат шава. ҳозир гуфтани ҳавай ҳамун процесси корро вайрон мекунад. мумкин нест гуфтани ҳамун. ман хиёл мекунам хит кардем маратиб худат. хит кардем. барои ҳамун ҳастае бисёр гапҳое ҳастае ки ячра фаромӯш накунед ки дар эфир моро ҳама тамошо дорад ва ё ҳамштаги моро тамошо дорад. ҳозир салом алейкум. ваалейкум ассалом. брат, я савол доштам. нигоҳ кун. ҳамин темаи лангари ва рамзият ҳамаш. агар душа муҳардиш чап дана вообще-то пеш ҳам хебуд. Проти якдигариш видео мекард ту дасту да гапча. якдигариша месӯзондан. ака ё ҳамин темаи шумо решат агар ҳал шаванда боша. вероятность аста ки масъала шумо нормальни отношениятон соз мешавад. акай муҳаммад, нигоҳ кун. акай муҳаммад, як секунд бардор, майра ҷавоб медиҳам. нигоҳ кун бародарон, барои отношени соз шидан аввал бояд ӯ вайрон боша. ҳозир дар назари шумо парадокс метова, отношени мо вайрон нест, по сути вай чӣ хел бояд соз шава? яъне ки чӣ хел вайрон нест, пас баъди чӣ бо соз намешавад? чӣ хел отношени ма нейтрални буд нисбати ино, а шуд негативни. яъне ки ӯ одамо мисол то вақте ки ҳаромхӯришон, то вақте ки ман мисол хатшон шинос набудам, ӯ одамо хай блогер нав саркардагӣ дар пеши мо исус мегаштан, мисол кам ягон вақт бечӣ мешидем, след мекардам. лекин пеш айнаи конфликтҳо ҳамино уже ҳаромхӯришону чизошон да ман уже баромадагӣ будак. мисол то ошто ки рамзия даҷол буданаш давно баромадагӣ буд. давно ки як одами як шиноси ма ки ҳоло дар хориҷи кишваре ваям через ҳамон запрос кардагия ки ҳамин рамзия ки што бояд ҳамин хориҷа раки буд. вай одам да ма буромад гуфт ки ягам хеле блогери тоҷик ҳастай, хай бачаи канали динӣ дорад суда. ман гуфтам вай даҷол аст, садои умеда. гуфтам ба ют ҳастай охи? гуфт оҳо. ман гуфтам ана ҳамин версияи нави садои умеда ягон ҷо намеравай. вай қатъи ҳамун бояд ин ҳамин рамзиям бояд ки хориҷа мерафт. ман ин кора намондум. и пеши дега ин кор як сол пеш буда. короче майра медонистам, лекин ман махсус ҳамин кодекс доштам ки ман да лези накунам, лези намекунам. гуфтам дига хай монда будамш рафтаги буд. бин ки
гарчанде ки медонистам и гапа барои чӣ гуфтам медонистамша ки ни то кор мекунам медонистам ки ҳами мақсад видеош ниачомай мардума чӣ нестай лекин ҳам мардам да писанд омадай мардам қабулуш кардай хаем рафтан мегирифт ва ҳоло ҳам баъданш ҳам чӣ кор мешава чӣ кор намешава ҳамун чӣ хеле ки аввал буд нейтрални положенида ҳамун хел барои ма и чӣ хел бугум шумо дада не пофигуай вай ҳамо вуҷуд доранд вуҷуд надоранд киян чиян инем хеле но сари раҳи мада ки биромад ма нима мекунам просто ин қадар гапай ҳатто ошто ки инёро ма гуфтагем ма дар масъала дар як видео ҳам гуфтагем ки шумо дар чӣ туварен ки якдигари тафаллон мекардину имрӯз ҷурай кунбакун шудагиен ҳамин гапа ма гуфтагем ва ма гуфтагем ки ман қавм ранги шумо нестам ва бале ман ҳеҷ вақт нейтрални положение усбеста ҷура ба он шахсе намешам ки дар гузашта мара семеи ни дашном карда боша агар ҳамин хеле шава ки ҳамин одаморо переместит кунанд ягон намедонам ягон вселении дига ягон планетаи дига и планетаро ҳамаро одаморо нол кунанд ягон одам ягон вселении дига уро усум бигзаронанд мара ҳамуҷа бигзаронанд ҳамин одаморо дар ҳамуҷа монанд бигӯянд ки ҳамиё кулли властанд дар ҳамиҷа тамоми власт дар дасти ҳамиёай чӣ динӣ чӣ дунявӣ ҳама тарафа ту дар ё таслим нашай тамом тура мекушанд бикушен мегум имара семени даштом кардагия ман қатъи соз намегирам ман қатъи ҷура намешам то ошто ки уно мекунанд имрӯз ки як рӯз иш сурати иша месӯзонду иша даштном мекард бо ҳози шита иша шери нар меган пасттарин хислата инем хеле одам шахс дора ҳози баъзе одам меган ки эй бародар қаҳрӣ шидан дар ислом ҷоиз нестай ман қаҳрӣ шидан нагуфтестам ман намегум ки ман қатъи шумо қаҳриам ман қатъи ягон таи қаҳрӣ нестам но ман қатъиё дӯст намешам ҳастай нейтрални позитсия ҳастай қаҳрӣ шидан ҳастай дӯстӣ позитсияи нейтралӣ мемона ман қатъиё дӯст шидан наметавонам чӣ хел бин як бор чӣ намуд даштномо чӣ намуд тӯҳматҳо чӣ намуд гапҳои қабеҳ нисбати ман гуфтагиянд гуфтаестам ку тамоми власти дунявию динира агар дар дастшон монӣ таъзим чизи кардани ма дар ё итоат накардани ма агар ки мара сабаби қатли ма бишава ман қатла ба калам мегираму ё да итоат намекунам ҷура намешавам ман қатъиё никогда в жизни ҳамун чизе ки ҳамун видеоро партофта буданд ман ҳамун замон буд ҳамун соат гузашта буд нагузашта буд телефон кардам гуфтам ки ба худо қасам хай dabошед гуфтам и гап дар ин мондан ин нест ту саташамо не ки и одат мешава айтин ҳамин чиза ёд мегирам алабалки ҳар кас ки чечид ан ҳамин кора мекунанд и мегӯянд ки значит и лидер мнения и қоида меҷавондида и кор значит дуруста айбишин ин ҳамин корора мекунанд бача аввалш ки душмон накун ки мин аллоҳ шоҳида ман гапора просто тагам самода мешнавед аги худаш медонам гуфтам просто так душмонам накун не ки душмонаш кади чанqa худ чакач и семейни семья чизе ҳаст ки айкори шумо бояд берун боша медонед айкори шумо бояд тамоман берун боша ӯ дусе касе ки хонаи мардум рафтан дар интернет нишон додан мераванд семья мардума допрос мекунанд ай ӯ гуфтам ту чӣ наги дарс наги и корора накун хайм хафа модем мекунем гуфтану накарданд ҳам кори аги султану далил мекунем гуфтанд накарданд ҳамин қадар фаҳмодем хулоса ози муҳаммад як чизро гуфтаниям ки ози ҳамин дани мамед ҳамин шабу рӯзда ҳамин муҳоҷиро ҳамин қагишнаву тишнаву дар қадира дар ҳамун тори сонқошонқованд ҳамиё гуфтем ягон кас ҳаст ҳамунҷа ки мисол ҳамиёро дастгирӣ кунад ё хӯрокашон бита ё ягон чи хеле ҳаст ягон одаме ки пеш ҳамиё бирава хабар бигирад хунам дар қавати муҳоҷиро мегам муҳоҷиро мо нигоҳ мекунем ку ки хуна группировка ҳаромхӯро накардесия аюҷа фоида нест аюҷа фоида нест ё чӣ хел мераванд бигирен ман мисол ман дар хориҷа ман физически карда наметавонам бигирен ташкил кунен одаме ки дар ҳамҷа наздик боша организоват ча ман организоват мекунам бигирен мақсад ӯ тарафша физически чӣ кунен мебуроем ина мисол эфири дигада эълон мекунем як вай мебонем як сбор барои расчёту учёти ҳамуҷа я одам дар коре ки дар ҳамуҷа физически боша мисол бибинем ситуатсияро чӣ кор кардан дар кора чӣ кор бояд кунем мегирем ҳалш мекунем
این всё یک چیزی شرط نیست که نه برای مثال اون بچه‌ای که اینا بچه‌ها همینجا هستن مثال خیلی آدمی که خیلی داور نمیشه که بعد نوی آدمی چی باشه بگیم که چولک باشه که همین ایوداش ببروه بگی همین یک چی که مثال دوامش نه پگاه روز یا همین کاری کنی که همین را پگاه یک چی کنی یک زبور کنی و یک آدم رو روان کنی برای وضعیت اولی نمیدونم در وضعیت بدی نبودی بی حد وضعیت میبرد آدم در کاره که А Карамзева Вангулир молодец делал. Кени ҷон саломат бошӣ бародарат. Я мисол як кора мо кардастем. Бояд аввал определит кунем ки чӣ корае, чӣ мушкилие, мо чиро ҳал карданем. Уро аввал определит кардан ко барои занш одами физик дар корае ки дуруни ҳамун ҳодиса рафта покзая пеш бибина. Уже баъд мо дар асоси баъд уже мо план составид мекунем ки мо бояд чӣ кор кунем, чӣ кор накунем. А дар ҳолати ин ҳолате ки ман фақат дар ин ҷа метавонам мисол истифода аз канали худам мисол аудитория ки ҳастай метавонем дар эфир метавонем дар ягон видео ин масъалаи организатсияша ман чӣ кунам но беғарзаи бо физически одам дар корае ки живой уже рафтаву биёяу мақсад ин корро кунам агар билози худ эълон кунӣ ягон кас мисол худаш хеле ҷоят мекунад ки нама метавонад меаям одамое ки тамошо доранд Тенарека. ози неми ози тамошо доранд ҳама дар телеграм канали ма дар чӣ мондагия телеграм ма ози нависондаистиан дар омадан барои пайваст шидан мега ҳамин телеграм канали ма да бин дар шапкаш телеграми лични май шахсии май барои сухан кардан қатъиман алоқа кардан мушкил нест хай бародаро ина касоне ки гӯш доранд ҳамчун ҳаматон мисол мусулмонин бигем ки бо миллати худмон беҳад як миллате ҳаст ки дар дунёи хеле миллати бигем ки якдигар дӯст нестай хар чанд яки десета дорем ҳами хел байда ангушумора ҳами комед ки ҳунари ҳами чиза дорен ин рӯзе ки дар уҷа дар аэропорт мондан ин худмон автобус хад мондагем ин ҳолат ҳам медонем баъзиш сум надора баъзиш ҳеҷ ки надора баъзиш қарз гирфта омагия хулоса бениҳоят як ҳоле ҳаст ки сабаши жизна дар ҳамин ҳолат ами кадоме чӯсу чолокен миен метонен ай дӯстон мия ами муҳаммада чӣ кунем муроҷиат кунен якҷоя ҳамкорӣ кунен мисол бара аюҷа бибива ира информатсия бите ва ибура дар каналш ҳами хел ҳарду ҳами чиза бикунем ки ҳамо да мисол бигем ки ай 500 сум айва додана хона роӣ кунам аму хона да 10,000 ам роӣ ку 20,000 ам роӣ ку проблема буд намешавад эй бародар пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мега бани мехирмо худона аёташи дузах халос кунем бани мехирмо ҳеҷ кас ба ҳами 100 рубл ба 500 рубл ё ба 1000 рубл ҳаққи кӯдакош ё ҳаққи зан ё ҳаққи модараш кам намешавад барои охират мекунӣ аллоҳ шоҳид аст бениҳоят савоб мешавад мо ҳамаш мазлуман ҳамин бигирен ҳамин кора кунем барои ёрии ҳамо мисол касе азиш мият метавонад ки имрӯз ай фардо ами якай муҳаммада буброяд хай маслиҳат бародаро салому алейкум масъалаи диям ози бародаракчи якай муҳаммад ҳами барои дигар давлатҳои рафтани мардам мисол ягон роҳи осонӣ мисол ҳамин хел ягон пешниҳод карда наметавонед ҳамин хеле ки ширкати парвоз авиа дори мисол ай ҳамун гурӯҳи хитона мисол ҳамро реклама мекунӣ ҳамин хел бошад визаи давлатҳои европа ё дигар давлатҳо ё ҷои зухта ира мо фаҳмидем мо кор кардастем дар ин масъала просто инами проблемаҳое ки дар ҳамин россия рафтисай ҳамино ҳам таъсири калон расондан охи дар ҳамин масъала мисол мегирем допустим як на примери англияро ҳамин на примери англия унамун роҳе ки через фирмаҳои корӣ ки меомадан мерафтан ҳамунора ҳамин сол нашид ҳамино ҳам сабабошон калон ай сабабошон ҳами проблемаҳое ки дар россия шидистай ҳами имена худаш ҳами ҷанги дар россия будагӣ ҳамун вақте ҳам ки мо омадем ҳамун вақтам одаме ки паспорти российский дошт омада наметонист инам хеле корро ай вақте ки шава мақсад ки любой роҳе ки мешава ки ба европа омадан мисоли худ ба англия омадан ҳами хел ҷо ки имкон бошад дар ҳол ҳамун замон ман мебурорум видео мекунам роҳ по ҳама чиша мегум ин масъалаша мақсад ин тарафаш бетарафиш як даҳшата мисол бечора рогу задан ҳамира мегум ки мисол хаяк шумо ҷавонбинитон калона дар ҳамун тарафоен ҳам ба фоидаи худтона ва ҳам ба фоидаи мардама
هم бо гулият дар пеши мардум бо болотар меравад. бо Ира коркар ма таҷрибат мебинем. ҳам зиёдтар мешавад. Ира мо мебинем асlan фақат ҳамн роҳша нигоҳ дорем роҳ Салом алейкум. короче Бародару. бародаро ма бояд бибурам як ду саволи последин бародаро мебурем. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Бародару, дар комментария қоят накунед мақсад кӯбаку намераса одам бодан меса ҷавобиан гӯрам. Бародар Исем Шарипов. Ҳақорат нест ку? Ну, если что, говорю. Короче, ҳамин як видеои кира убои лангария тамошо кардам дар ҳамин ютуби чи ютуб дар короче диромад просто реклама тринка рафтист аст. Я фаҳмам. Дама? Дар канали дар сообщество да. Сообщество кардагӣ. Баъди короче ба мақсад кори хато нестем хато баъд мардум бахшиш намепурсӣ бахшиш мардум все саломат боше бародару боше панотон ба худо. Хоб ира ҷавоб додам брата ака ҷиддӣ гап надорам акаи Муҳаммад ҷиддӣ голи ҷарок бародаро ҳами қиморай чи вай икс бетай чи вай тринкай ҳами ба мисли оне ки мисол зино ваям ҳаромай арақ хӯрдан ҳаваям ҳаромай леки ҳами арақи па дар магазин мондагиай ту метонӣ нахарӣ метонӣ бихарӣ ихтиёр датай нахар тринка қартай қиморай намедонӣ медонӣ накун бозӣ всё в чём проблема но то что ки ба и кардан оправдывать не маг нагорум бахшиш арӯсбозиам нагора неки мекунам ку мекунем ку як Такая Муҳаммаҷон ҳамун кори мо мешавад иншоалло баронақа даромад саолотиюн ман мебурам хата шунохтам брат ин масъала мешава пага ма ирӯз видео кардагим пага вай видео мебурам баъди вай видео хата насиб иншоалло хоб акаҷон ҳазор раҳмат як савол дига бародаро ду савол гуфтем як саволи дига ман наудурам одам чо кадай радноиро намо бачае ки ози савол дод ки чима бахшиш намепурсӣ ҳамун акай ки лангулаи рамазона ки ҳамун чи бара қуранги акай Муҳаммад просто намебара буга ки бахшиш бароим куро ман анав якум бора эфир дар омадестам ман просто ман ба худо подписчик нестам акай Муҳаммад ман любой видеошо тамошо мекунам ман просто ҳамун видео дидам ки хеле гап чап рафтаеста гуфтам дорам фаҳмам чи гапае қабулай радно безабид акай Муҳаммад ман ба худо қасам якум бора эфир омадестам дар худ ман претензия надорам брат ман хата комментария ба фикрам даъват кардам худди ягон претензия надорам брат гапи ҳақай ман всегда мегум ку ҷое ки ҳамин одам зазор дора неправай просто коиш да накора тамом ягон ҷои проблема нест ва ман ҳаракат дорам ки ба ҳамин противникомам ҳамира ёд битам ба кала бигирен хичон мехезам ки банда бехато нест охай медонам банда бехато нест ба кала биги хато гита всё ба кала биги Муҳаммаҷон я минут меган ку ҳамин кадом вақте ки агар дар нерви дестит кадан ку астағфируллоҳ бугу тамом бишига ки дига қатӣ ва ё ҳафтааш кадан ту бефоида ва ё гапчон қатиам Муҳаммаҷон як гап небудам агарде бугу брат ман мерам кадесам шиштем дар ҳамиҷа гуфти голоси лангули агар не бубурад то что ки мегам мурдаги шунагида ку салом алайкум Эсен Шариф бародарам ман гап дорум дар кор будам хеле абдулмадушаисам рапотунам нав бекор шудам меге ки мерам неки ягор ёри нара ма гишна мондам бача
ما گفته بودم یه مسئله را حل یگان چی باشه در پیشت خوردم میگی یگان جانه را بسیم هاشون باید سوال کنم کردم ای به شوخی خود نمیکشم ای اوضاع رنگ همون باید وقتا таварое ки дидем бародаро дар экран ссилкаш дар комментария ютуб ҳастай бидуроин магазини мо хуб магазин майлу бадзак кас клеми бадаки ҷо меям ай доставкаи россия бародар айми москва хушай бале бале борош ака боро турсия ман меёрам полни рои ки силкаша тамошо кунем инеми ҳози дар ютуб тамошо кардаиста бошӣ агар ҳамҷа садои ғариб ссилкаша паштаге кстати дар ин телеграм канал ози худ гап зиси дар ҳамҷа бин последи поста ҳамияй последи мондаги дамияям биё ноё хай бахшиш зиёдун лекам я саволи дигам битен ҷавоб митем барам ягон чи бихӯрем ки ма уже биё мен савол битон سخن یا برادر بشه بعد رفیق ما هم سخن کنیم بعد مکم کنیم من سخن بکنم میرم اینجا ما خدمت کردم بچه وایانی بلیت همین را بتین خفت نه اسم شریفov مردم گوش نگیرم بتون از هرتون بمونم парвоз авиа ҳеҷ херида надкини 500 рубл ҳамар таваққаф накини бу دیگه نگیرم خیلی میگیرم دیگه نه میگه بود دیگه تا گوش تو ساعت نمیام رو نمیگیرم یک گپ میگیم ده که بخشش بین همه در آمدم بیا همه کسای نوازی میگیم که محمد جان شیر نر حرکت کم و دمو رو وابشه پشتی سر دبمون ایا دوبرو کگو تا نبدنم آدمو نه نمیشه خیلی ما میگیم که بگه من اسم شریف وقتی که در مایکوس که این مرده قطعی شون امسی میگشت ما میشناختمش این در حیات خیلی بچه نبود اگر این درش دارم مخصوب میتیشم ردنا جان وقتی که تمارا در مایکوس که قطعی شون امسی و خوردگی تد استوریای کیرا حرامخوری پود که دبرورا استوریای садои шайтона унавора так значит ки дарак надори худат яъне ки ма одами конфликти нестам барои чӣ хотир барои он хотире ки конфликти будан чира ма конфликти ранги рамзияшон нестам ки рамзия мебуроя фарзона эхелӣ кардай шабнам фалон кор кардай фирӯза фалон кор кардай ма ин эхел нестам ма конфликт агар бикунам па факту мекунам ва конфликта ба субут мерасонам дал чайпаи кори худ мешам ва ҳамун конфликт дар ҳоле ки агар бо ма далезид кунам а так ма контентои худ ма дорам контент ма дар иншоалло ки дастатишнай рубрикаҳо қай тақсим кардагим я ҳафта 7 рӯзай я ҳафта 14 рӯз боша бояд бираса ки ӯ рубрикаҳои мамаш бираса ма беконтент нестам лекин лезид кардан расидан хай магарем салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот ман мақраб дестам бародаро агар имконият боша бародарои дигаро агар имконият боша як сухан кунем бисёр ҷидат кардам бисёр бад мақсад яке бародарам ҳамном мега ки мерам гӯшнаштам ман бояд барам абед кунам ба ҳамон хотир гуфтам як сухан намекунам баъдан ман мерим қатъи ямрамон ҳамном қатъи барем як аблета ягон чи бихӯрем бародарам муҳаммад агар ки ба худо бовар бикунӣ гапи ягами саволи ман ҳамияи бародарам ки гапи қадар участникҳои қадар подписчикҳо мухлисои хурд муҳима ё як гапи масалан 3 нафар не естественно ман ам аввал гуфтагиам ман мебурам сагалсават мекунам советоваться мекунам қатъи тамошобин ма тамошоби ами як гапа ман гуфтагиам дар видеои пешина блогер по сути ай тамошобин вобаста тамошобин набошад поддержка тамошобин бошад любой блогер бале рост мегӯ бародар
من نمیدونم که چقدرش مثلا سگلاس نیای نه که ما دمی مثلا خودم با یک پادکست خودت یک участник خودت ما بیشتر ویدیو خودم رنگ همون کینوی تورستی بیشتر شد نکنم امروز تماشا میکنم بیشتر مثلا مخلصی همون ویدیو خودتم بعداً با همی تیم همی لنگوری و یک دیگه ای ما دوقم اکناش همی تیم و میدونم خیلی خطا کردم مثلا نمیگردم بیویم خیلی کگ موژیک بیان فید بتن در هر یک چیزی شما مثلا باش برسانه نه که فکر میکنم که ما توست یک مخلص یک участник خودت همه تیم را بشی با خدا قسم بهترینشه دیگه یکون ویدیو یکون خیلی تیمای دیگه را کریتیکم مثلا یاد کردیم ویدیوهای پیشنهاد بسیار یاد کردیم. نمیدونم برات برای این خاطر ما اوزی با یک خلاصه اومدگیم که هفته را روزهای هفته را ما تقسیم میکنیم روزهای هفته را و روبریکای نو که شدیم آنتی دجال با رمزی سر کردیم همه یک روبریکای در یک هفته یک روز میمونیم و ممکنه که او در همه روزا بغلطن یک روز یا پردلیونی میمونیم آنتی دجال از تلنیش روبریکای خمونه 7 روز یا هفته دیگه را مثال حیات موجیر расследование ویدیوهای جالب فاکتای جالب یگون короче темой хму خدمونسکی чтобы که فهمو بعد یک هفته که ساختمان میشوند و یا منو یک هفته یا منو مثلا در بین هم کینوی ترکیه کینوی ужасный میشه короче تمام موچیم согласным гав нест я души ба пеш ҳама каса теҷе всегда период канен аллоҳ мадаргортон ба худо бихез бура ка бихез бикашим ба худо мо эфира кам кайса ка бижа мана мегӯ ман худам шам хеле пропаганда гума тамошо кардам мешинам шумо хати хубаю не ки бобо шумо бо камтар хубтаре дар фикр ва фикру хел мекунам фикртон мекунам баъди не бошен ҳамеша акай момаҷону лангуи пангуи тимоз кам вида видео тимоз ака хоб ина реклама ламадас якай ки номи акай симадам я чимада кам тарага чишити уя тайгаш мегам маса гей мега амура хи хеч хекаген я бун шунамида вай ама кардаген вай худаш мега اسم شریف گیجا شدی مردم گوش نگیرم من برم ما رفتم یکی بچه های یوتیوب تلگرام کراچی همه کسا خیر یا بکشش ما میبرم